न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। सलानपुर में व्यवसायी का अपहरण, पुलिस ने किया बरामद, उत्तेजित जनता ने की गाड़ी में तोड़फोड़। आसनसोल में निकली विभिन्न अखाड़ा कमेटियों की शोभा यात्रा, किए अद्भुत प्रदर्शन। केंद्र सरकार ने बढ़ाए एलपीजी गैस पर 50 रुपए, तो तृणमूल ने आसनसोल में किया प्रदर्शन। आसनसोल के सलानपुर थाना क्षेत्र के काली पाथर इलाके से एक गाय व्यापारी के अपहरण की खबर ने इलाके में सनसनी फैला दी। जानकारी के अनुसार 53 वर्षीय शमसुल अंसारी नामक व्यापारी जब काली पाथर से धांगोड़ी होते हुए मेहिजाम जा रहे थे, उसी दौरान धांगोड़ी इलाके से उनका अपहरण कर लिया गया। बताया जा रहा है कि अपहरणकर्ताओं ने व्यापारी के परिवार को फोन कर फिरौती की मांग भी की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और अपहरणकर्ताओं की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार अपहरित व्यापारी को सकुशल बरामद कर लिया गया है और अपहरण में शामिल आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अपहरण की इस घटना को लेकर रूपनारायणपुर पुलिस फाड़ी में काफी उत्तेजना देखी गई। स्थानीय लोगों ने आरोपियों की गाड़ी पर तोड़फोड़ की। কিডন্যাপ করে নিয়ে যাচ্ছিল, খবর পেলাম যেটা চুরুলিয়ায় ধরা পড়েছে। কি হয়েছিল, ঘটনাটা কি হয়েছিল? এই যে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছিল। কে ছিল যাকে কিডন্যাপ? আনসারি কালী পাথর। কি করতো সে? সে গরু ব্যাপারী করতো। কে কিডন্যাপ করেছে কিছু জানা গেছে? সে জানা যায় না, কে সেটা এখন ধরা পড়েছে এবং দেখো সব খবর পেয়ে গেল। আপনারা থানায় জানিয়েছিলেন কিডন্যাপ হয়েছে? থানাতে এসেছিলাম, থানাতে সকাল থেকে আমরা থানাতে সকালে যেটা শোনা গেছে, একজনকে আমাদের কালীপাথরে একজন লোক আছে, ওকে তুলে নিয়ে গেছে ঝাড়খণ্ডের লোককে। ওটা ছোট ব্যবসায়ী আছে, ও পয়সা চাইছিল ওর থেকে। এটা কিডন্যাপিং মতনই হয়েছে। পুলিশ ভালো কাজ করেছে। পুলিশ যখনই ইনফরমেশন পেয়েছে মোবাইল ট্রেস করে ওকে ধরা হয়েছে। মনে হচ্ছে জামুরিয়া ওইদিকে কোথাও ধরা হয়েছে। সব জায়গায় পুলিশ ব্লক করেছিল। ভালো কাজ করেছে, পুলিশকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কি ভালো কাজ করেছে। ওনার লোকও রিকভারি হয়ে গেছে আর যে নিয়ে গেছিল ওরাও ধরা পড়ে গেছে। আর আইনভাত যে কারবাই হবে করা। मंगलवार को रामनवमी के शुभ अवसर पर आसनसोल शहर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शहर के विभिन्न हिस्सों से आई अखाड़ा कमेटियों ने जीटी रोड होते हुए महावीर स्थान मंदिर के सामने अपने अपने कौशल और कर्तव्य का प्रदर्शन किया। इसके बाद सभी अखाड़ा दल अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। इस बार का आयोजन विशेष रूप से आकर्षक और व्यवस्थित रहा। विभिन्न अखाड़ा कमेटियों ने लाठी और अन्य पारंपरिक कलाओं का प्रदर्शन कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली कई कमेटियों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री मलाई घटक सहित कई गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे और उन्होंने शोभा यात्रा का आनंद लिया। हर त्योहार में आसनसोल जो सही मायने में, जैसा मलय बाबू ने कहा, मिनी इंडिया है। मैं कहता हूँ ये भाईचारे का शहर है, सद्भावना का शहर है, सर्वधर्म समभाव का शहर है। यहाँ हर पर्व त्योहार में मैं आना अपना कर्तव्य समझता हूँ। चाहे ईद का अवसर हो कि छठ मैया का आशीर्वाद लेना हो या दुर्गा माँ की सेवा में अपने आप को नतमस्तक करना हो या यहाँ गुरु पर्व हो, सारे पर्वों में मैं हमेशा आता हूँ। रामनवमी में आना तो बहुत ही एकदम परम कर्तव्य रहा मेरा कि रामनवमी, मेरे घर का नाम रामायण है, आप जानते हो। हम 4 भाई हैं, राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न। डॉक्टर राम सिन्हा, डॉक्टर लखन सिन्हा, डॉक्टर भरत सिन्हा, और मैं तो कंपाउंडर बनने के लायक नहीं, इसलिए मेरे नाम के आगे डॉक्टर नहीं लग सका। हालांकि देश का मैं एक दिन हेल्थ मिनिस्टर बन गया, वो अलग बात है।
तो 4 भाइयों में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उसमें सबसे छोटा भाई मैं। और रामनवमी में हमेशा इसके पहले मुंबई में जाता रहा, दिल्ली आता रहा, लेकिन अब चंद सालों से जैसा भानु कह रहे थे कि 3 घर है मेरा, एक पटना जहां मैं पैदा हुआ, एक मुंबई जो मेरी कर्म भूमि है, जहां पे मेरा पालन पोषण हुआ, स्टारडम हासिल हुई, और अब एक आसनसोल जहां के परिवार ने मुझे स्वीकारा, मुझे अपना बना लिया, दिल जीत लिया। तो ऐसे आसनसोल में हर पर्व त्योहार में और खासकर रामनवमी में मैं आया, अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। और मैं जैसा कहना चाहूँगा, हालांकि ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, আমাদের শহর আসানসোল যাকে আমরা মিনি ইন্ডিয়া বলে থাকি, সেই মিনি ইন্ডিয়াতে আমরা দুর্গা পুজো, কালী পুজো হোক, ঈদ কিংবা বকরিদ হোক, রামনবমী হোক অথবা গুরু নানকের জন্মদিনই হোক, আমরা অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে পালন করে থাকি। আমরা হাতে হাত মিলিয়ে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা এই পরবগুলো পালন করি। আজকে আমরা আসানসোলে রামনবমী হচ্ছে, গত পরশুদিন সারা পশ্চিমবঙ্গে রামনবমী পালিত হয়েছে এবং গত পরশুদিন সারা রাজ্যে বিভিন্ন জায়গাতে যারা রামনবমীর যে প্রসেশন নিয়ে বেরিয়েছিলেন অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের রাজ্যে এই রামনবমী পালিত হয়েছে। केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर आम जनता को झटका देते हुए रसोई गैस LPG सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए की वृद्धि कर दी है। इस फैसले से आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ा है, जिससे जनमानस में आक्रोश है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस लगातार इस फैसले का विरोध कर रही है। आसनसोल नगर निगम के वार्ड 84 के पार्षद सबोरो और अध्यक्ष डॉक्टर देबाशीष सरकार ने एक विरोध कार्यक्रम आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। डॉक्टर देबाशीष सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार आम जनता की जेब पर चोट कर रही है। जहां एक ओर रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, वहीं दूसरी ओर आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ाकर जनता की कमर तोड़ी जा रही है। उन्होंने सरकार से अविलंब LPG सिलेंडर की बढ़ी कीमतों को वापस लेने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि सरकार ने कदम नहीं उठाया तो इससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। আজকে আমাদের যে বিরোধ কর্মসূচি সেটা হচ্ছে গ্যাসের যে দাম মধ্যরাত্রে চুপিসারে মানুষের অজান্তে যে গ্যাসের দাম বাড়ানো হয়েছে। বিগত কয়েকদিন আগে ওষুধের সংশোধনী একটি বিল পাস করা হয়, যাতে 748টা ওষুধের দাম হঠাৎ করে বৃদ্ধি করা হয়। 31 মার্চের রাত্রে মানে 1 এপ্রিলের শুরুতে টোল ট্যাক্স 23% বৃদ্ধি করা হয়। ঠিক সেইভাবেই একটা ধরুন অনুষ্ঠানের সময় চলছে, রামনবমী চলছে, দেশে একটা পুজোর মহল রয়েছে, সেই অবস্থায় মানুষের অজান্তে গ্যাসের দাম 50 টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হলো। জীবিকা ও জীবন দুই বিপর্যস্ত আজকের কেন্দ্র মোদী সরকার থাকার ফলে। এই জনবিরোধী সরকার যতদিন থাকবে দেশের মানুষের, সাধারণ মানুষের কোনো কল্যাণ হতে পারে না, কেন এই সরকার পুঁজিবাদীদের সরকার, সাধারণ মানুষের আমার আপনার সরকার নয়। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best-in-class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well-educated teachers teach your child. Make your child bright future. Then contact us. Fair Education Point, Sataisha bus stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো
চারটে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। शाला मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। मंगलवार को पश्चिम बर्धमान जिले में श्रमिक संगठन सीटू की ओर से जिला शासक कार्यालय का घेराव किया गया। इससे पहले एक बड़ी रैली निकाली गई जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की गई। रैली के अंत में जिला शासक को ज्ञापन सौंपा गया। पूर्व सांसद बंशु गोपाल चौधरी ने कहा कि आसनसोल शिल्पांचल क्षेत्र में कई कल कारखाने लंबे समय से बंद पड़े हैं, जैसे रूपनारायणपुर का HCL, साथ ही बर्न स्टैंडर्ड और बाल्को। उन्होंने आरोप लगाया कि इन कारखानों की जमीन को बेचने की योजना सरकार बना रही है। इसके अलावा कई कोयला खदानें भी निजी हाथों में बेची जा रही है और कुछ बंद होने की कगार पर है। बंशु गोपाल चौधरी ने मांग की कि इन बंद कारखानों को तत्काल खोला जाए और क्षेत्र के लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाए। उन्होंने ये भी बताया कि आगामी 20 तारीख को कोलकाता में ब्रिगेड रैली आयोजित की जा रही है, जिसकी तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। এই কর্মসূচি আমাদের 20 এপ্রিল যে ব্রিগেড সমাবেশ তাকে কেন্দ্র করে ব্রিগেড আমাদের 20 তারিখে অনেক বড় ব্রিগেড হবে, কিন্তু আমাদের আসল লক্ষ্য হচ্ছে জেলায় জেলায় স্থানীয় যে দাবি আছে ইস্যু ভিত্তিক কর্মসূচি শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুর এবং বস্তি উন্নয়ন সমিতি এই 4টে সংগঠন আর তার সঙ্গে মহিলা, যুব, ছাত্র তারাও যোগদান করবে। কিন্তু মূলত এই 4টে সংগঠনের ডাকে বিভিন্ন জায়গাতে আমাদের ছোট মিটিং, বড় মিটিং, গোটা জেলা জুড়ে আমাদের অজস্র মিটিং হয়েছে। আমাদের গ্রামের দিকে কৃষক সভা সিআইটিউ যুক্তভাবে করেছে। বস্তি এলাকার মানুষের যে দাবি আছে, বিশেষ করে রেলের বস্তি, আমরা বলেছি আমরা ছাড়বো না। এই কারণে ছাড়বো না, জমি দখল করা আমাদের লক্ষ্য নয়, কিন্তু যে গরিব লোক রেলের বস্তিতে বসে আছে তাদেরকে অতীতের নিয়ম আছে টাইটেল দেওয়ার, এবং সেটা এখন রেল বুলডোজারের নীতি নিচ্ছে নরেন্দ্র মোদীর গভর্নমেন্ট। দিল্লিতে বুলডোজার চালিয়ে ওরা মনে করেছে যে এখানে কুলটিতে, তারপরে অন্ডালে, রানীগঞ্জে এসব আমাদের বাধা দেওয়ার কথা রেল কর্তৃপক্ষকেও বলেছি আমরা। আর কখনো এইসব বস্তি আমরা ছাড়বো না। বার্নসের এখন সেটা রেলের দপ্তরে, বার্নসের শ্রমিকরা তাদের পাওনা পায়নি। এই বার্নসের জমি যদি রেল ঠিকমতো ব্যবহার না করে তাহলে আগামী দিনে প্রমোটার এবং এই এলাকায় জমির যে দালাল মাফিয়া যারা গড়ে উঠেছে, সরকারি জমি যেটা জেলা শাসককে এবং নবান্ন পর্যন্ত জানিয়েছি, তার রিপোর্ট চেয়েছে নবান্ন এডিএম এলআরের কাছ থেকে, এই সামগ্রিক জমি হচ্ছে যে হরফ হয়ে যাবে হিন্দুস্তান কেবলসের মতন, দুর্গাপুর এমএমসির মতন, আমাদের কাঁচ কারখানার মতন। पश्चिम बर्धमान जिले के बाराबनी ब्लॉक में पहली बार एक नई टेस्टिंग लैब का औपचारिक उद्घाटन कल किया गया। ये लैब शुरू होते ही क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि ये ब्लॉक में शुरू की गई अपनी तरह की पहली प्रयोगशाला है। बताया जा रहा है कि बाराबनी ब्लॉक के तहत आने वाले अधिकतर ग्राम पंचायतों में विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य जैसे सीमेंट, बालू, ईंट और गिट्टी से जुड़ी परियोजनाएं होती है। अब इन निर्माण सामग्रियों की गुणवत्ता और मात्रा की सटीकता की जांच इस नए लैब के माध्यम से संभव हो सकेगी। इस संबंध में बाराबनी समष्टि विकास अधिकारी शीलादित्य भट्टाचार्य से भी बातचीत की गई। আমাদের বারাবনী পঞ্চায়েত সমিতি রাজ্য সরকারের সম্পূর্ণ অর্থায়নে, পঞ্চম অর্থ কমিশনের যে অর্থায়ন, সেই অর্থায়নে আমরা একটা মেটেরিয়াল টেস্টিং ল্যাবরেটরি বানিয়েছি, যেখানে যে কোনো যে সিভিল কাজগুলো হয় তার কিউব টেস্ট থেকে শুরু করে ব্রিক টেস্ট থেকে শুরু করে সমস্ত রকম টেস্টগুলো করা হবে। এতে দুটো তিনটে জিনিস হবে। একটা প্রথমত হবে যেটা যে কোয়ালিটি কন্ট্রোল,
সেইটার অনেকটা এনশিওর করা যাবে এবং পাশাপাশি এই কাজগুলো করার মধ্যে দিয়ে পঞ্চায়েত সমিতিরও কিছু ওন ফান্ডে কালেকশন হবে, যেটাকে দিয়ে আমরা এতদ অঞ্চলের যে উন্নয়নের কাজকর্ম চলছে সেটা আমরা করতে পারব। এই সার্টিফিকেটগুলো দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা আইএসও সার্টিফিকেশনের প্রয়োজন পড়ে। তো আমরা আইএসও সার্টিফিকেশন পেয়ে গেছি। পেয়ে যাওয়ার পর আমরা ফর্মালি এই ল্যাবরেটরিটা চালু করে দিয়েছি। আমরা জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন আধিকারিককে চিঠি করে জানিয়েছি যে অন্যান্য গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি তারা যদি টেস্ট করাতে চায় তো তাদেরকে এই সার্ভিস দিতে আমরা প্রস্তুত আছি। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।